नस्ति तस्मै श्री ब्रह्माण्डं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वोधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। जय गुरु समस्त जय गुरु। शंखध्वनि प्रदान करते श्रद्धा जानकी माँ श्रीमती जानकी साहू और सद्गुरु वंदना करते श्रीमान बसंत भाई सुध बसंत साहू किंतु कौन कारण कहीं एंड कर मीटिंग जहाँ से सद्गुरु वंदना कली जानकी माँ बसंत भाई परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना बर्तमान आम समत भाव में 2 मिनट नाम जप करवा नाम समय आरंभ है। जय गुरु समस्त जय गुरु। वर्तमान सत्यान संगत पाठ करें पंकज भाई शुद्ध पंकज चरण साहू सत्यान जय गुरु। आज शुभ सकाल चांदोल ऑनलाइन सत्संग उपस्थित थिबा समस्त ऋतिक देव को जाजक देव को अधर्य देव को गुरु भाई मान को हार्दिक शुभेच्छा प्रणाम और आनंदित जय गुरु। परम प्रेममय परम दयाल जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर स्वहस्त लिखित पवित्र सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ। तुम्हें लतार स्वभाव अवलंबन कर आउ आदर्श रूप वृक्ष को जड़ाई धर सिद्ध काम हेब। जदि तुमर आदर्शर कथा कहले आनंद शुणिले आनंद तांकर चिंतारे आनंद तांको हुकुम पाइले आनंद तांको आदर रे आनंद अनादर रे मध्य आनंद हुए तांको नाम रे हृदय उछिली उठे। मु निश्चय कहूछि तुमर उन्नयन पाई आउ भाविबा को हेबो नाही। सद्गुरुंकर शरणापन्न हुआ सतनाम मनन कर आउ सत्संगर आश्रय ग्रहण कर। मु निश्चय कहूछि तुमको आउ तुमर उन्नयन पाई भाविबा को हेबो नाही। तुम्हें भक्ति रूपक जल त्याग करी आसक्ति रूपक बालीजड़ा रे बहु दूर जा नहीं। दुख रूपक सूर्य तापरे बालीजड़ा घर माले फेरी आसवा मुस्किल हेब। अल्प उत्तप्त हे जदि फेरी न आसी पार तेबे सुखी मरिबा को हेब। भावमुखी होई रहिबा को चेष्टा कर पतित हेब नाही बरं अग्रसर हेउथिबो। गुरुमुख हेबा को चेष्टा कर आउ मनर अनुसरण कर नाही। उन्नति तुमको कौन सी मत त्याग करिवो नाही। विवेक को अवलंबन कर आउ मनर अनुसरण कर नाही। उदारता तुमको केवे हेले त्याग करिवो नाही। सत्य को आश्रय कर आउ असत्यर अनुगमन कर नाही। शांति तुमको कौन सी मते छाड़ी रहिबो नाही। दीनता को अंतर रे स्थान दियो अहंकार तुमर किछि भी करि पारिबो नाही। जहा त्याग करिबा को हेबो
ତା ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ବା ଆସକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଦୁଃଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ଜୟ ଗୁରୁ। ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ପଙ୍କଜ ଭାଇ ଶ୍ରୀତ ପଙ୍କଜ ଚରଣ ସାହୁ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନମିତା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ନମିତା ମହାନ୍ତି ନାରୀନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ମାୟ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାରୀନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ। ଅହଙ୍କାରର କ୍ଷେତ୍ର। ତୁମର ଅହଂକୁ ସେବା ଭାବରେ ଆପ୍ଲୁତ କରି ରଖ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ତୁମର ଓ ତୁମର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକର ଜୀବନ ଯଶ ଓ ବୃଦ୍ଧିର ଅନୁକୂଳ ପ୍ରତିକୂଳକୁ ପରାଭୂତ କରି ତାହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ହେଲେ ଅହଂକୁ ଚାଳନା କରିପାର, କିନ୍ତୁ କାହାରି ଅହଂକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି ନୁହେଁ, ବରଂ ତେଜ ସମ୍ମାନ ଓ ସମର୍ଥନ ସହିତ ଏହା ବେଶ କରି ସ୍ମରଣ ରଖ, ନତୁବା ଅହଂକାରୀ ବୋଲି ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଲାଭ କରିବ। 75 ଜୟଗୁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ନାରୀନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନମିତା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ନମିତା ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ ଆମର ତ୍ରିଲୋଚନ ଭାଇ ଶ୍ରୀପଦ ତ୍ରିଲୋଚନ ସେଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ପାଠ କରୁଛି। ମାନସ ରୋଗ ନିୟାମକ। ଗୋପନରେ ହେଉ ବା ପ୍ରକାଶରେ ହେଉ, ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ହେଉ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ହେଉ, ବିଶ୍ରୀ କାମକଲ୍ଲୋଳ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି, ସେହି ତୃପ୍ତି ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ମାନସ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ ସଙ୍ଗୀତରେ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାର ନିଷ୍ଠା ଏକାଗ୍ର ହୋଇ ଉଠେ ଏବଂ ତାର ବ୍ୟବହାର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ସଞ୍ଚିତ କରି ତୋଳେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେହି କାମ ବା କାମନାର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଆଶିଷ୍ଟ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସୁତୃପ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅନ୍ତର ନେଇ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ କରି ତୋଳେ। ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା କଥାରେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସେଇ ହୀନତ୍ୱକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗୀପନାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ତୋଳେ। ଆଶିଷ ସେଇ ପଥରେ ଉଚ୍ଛଳ ହୋଇ ଉଠେ। ମଣି ସଂଖ୍ୟା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମର ତ୍ରିଲୋଚନ ଭାଇ ଶ୍ରୀପଦ ତ୍ରିଲୋଚନ ସେଠୀ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ବସନ୍ତ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବାମଦେବ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାମଦେବ ସ୍ୱାଇଁ। ତୃତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାବୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁକାନ୍ତ ଚରଣ ସେଠୀ। ଚତୁର୍ଥ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଦାସ। ପଞ୍ଚମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଶ୍ମିତା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ରଶ୍ମିତା ଭଞ୍ଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ବସନ୍ତ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ। প্রিয় আমার প্রাণ আমার শাশ্বত নিরূপম, প্রিয় আমার প্রাণ আমার শাশ্বত নিরূপম। ওগো কল্যাণ আনন্দ রসঘন, ওগো কল্যাণ আনন্দ
রসঘন দয়াল পুরাণ পুরুষ নমো নম দয়াল পুরাণ পুরুষ নমো নম শাশ্বত নিরূপম প্রিয় আমার প্রাণ আমার শাশ্বত নিরূপম যে জন তোমার হয় সব তার মধুময় যে জন তোমার হয় সব তার মধুময় শান্তি স্বস্তি তার নিত্য ক্ষয় অগতির গতি প্রভু অনুপম তোমার পথেতে চলিয়া তব শুভ নাম করিয়া তোমার পথেতে চলিয়া তব শুভ নাম করিয়া সব বাধা পায়ে দলিয়া সব বাধা পায়ে দলিয়া সার্থকতায় কাটে যে মিথ্যা ভ্রম ও গো কল্যাণ আনন্দ রসঘন ও গো কল্যাণ আনন্দ রসঘন দয়াল পুরাণ পুরুষ নমো নমো দয়াল পুরাণ পুরুষ নমো নমো শাশ্বত নিরূপম প্রিয় আমার প্রাণ আমার শাশ্বত নিরূপম পাপ তাপ দেশ নিমিষে হলো জেল পাপ তাপ দেশ নিমিষে হলো জেল তব শ্রীচরণ আশ্রয় তব শ্রীচরণ আশ্রয় কৃতার্থতায় ভরিল জীবন তোমারে শুধু চাহিয়া তব নাম গাইয়া তোমার শুধু চাহিয়া তব শুভ নাম গাহিয়া মুক্তি সুধার প্রসাদে মগ্ন হিয়া দীপ্তি তোমার অযত সূর্য সম ও গো কল্যাণ ও গো কল্যাণ আনন্দ রসঘন ও গো কল্যাণ আনন্দ রসঘন দয়াল পুরাণ পুরুষ নমো নমো দয়াল পুরাণ পুরুষ নমো নমো শাশ্বত নিরূপম প্রিয় আমার প্রাণ আমার শাশ্বত নিরূপম প্রিয় আমার প্রাণ আমার শাশ্বত নিরূপম জয় গুরু দাদা ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর ভাবে আমার বিশ্বকণ্ঠ শিল্পী আমার সম্মানীয় বসন্ত ভাই শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমাର ସାହୁ খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ବିରଚିତ ଏହି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶେଷ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ବାମଦେବ ଭାଇ ସହିତ ବାମଦେବ ସ୍ୱାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ରାମନିତ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। हे गुरुदेव प्राणर ठाकुर तुमरी प्रेमरे जगत विभर। हे गुरुदेव प्राणर ठाकुर तुमरी प्रेमरे जगत विभर। असार संसारे ए जीवन मोर असार संसारे ए जीवन मोर तुम पाई कि सुंदर। हे गुरुदेव प्राणर ठाकुर तुमरी प्रेमरे जगत विभर। तुमरी प्रेमरे जगत विभर। प्रभु राम कृष्ण श्रीमुख वचन रक्षा करी होई अचवतीन पा गमरे गमा गारी सनि धा धनि गारी सा। प्रभु राम कृष्ण श्रीमुख वचन रक्षा करी होई अचवतीन अकूल रे कूल देवाकू आसीच अकूल रे कूल देवाकू आसीच होई अनुकूल चंद्र। हे गुरुदेव प्राणर ठाकुर तुमरी प्रेमरे जगत विभर। तुमरी प्रेमरे जगत विभर। अलिक सुखरे संसार मुहरे अंध मुआजी पड़ी विषयरे अलिक सुखरे संसार मुहरे अंध मुआजी पड़ी विषयरे जानी नथिले तुम बिना मोर जानी नथिले मु तुम बिना मोर मागी नहीं जीवनर। हे गुरुदेव प्राणर ठाकुर तुमरी प्रेमरे जगत विभर। तुमरी प्रेमरे जगत विभर। जन्म जन्मांतर फल साधनार बिहि अछि मोते दुर्लभ शरीर। नि सा गरे गा गरे गरे सा सरे गरे गा। जन्म जन्मांतर फल साधनार बिहि अछि मोते दुर्लभ शरीर। आश्रय दिए चरणे तुमर
आश्रय दिया हे चरणे तुमर धन्य हेहु प्राण मोर हे गुरुदेव प्राणर ठाकुर तुमरी प्रेम रे जगत विभर हे गुरुदेव प्राणर ठाकुर तुमरी प्रेम रे जगत विभर असार संसारे ए जीवन मोर असार संसारे ए जीवन मोर तुम पाई कि सुंदर हे गुरुदेव प्राणर ठाकुर तुमरी प्रेम रे जगत विभर हे गुरुदेव प्राणर ठाकुर तुमरी प्रेम रे जगत विभर तुमरी प्रेम रे जगत विभर। जय गुरु। जय गुरु। खूब सुंदर भाव आम विष्णु कंठशिल्पी आम सज बामदेव भाई श्री बामदेव स्वाई खूब सुंदर ये भजन परिवेशन कले परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्री चरणे प्रार्थना। जय गुरु। वर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे आमर अन्यतम विष्णु कंठशिल्पी आम सुकांत भाई ठाकुर पवित्र पंजाबी कर्मी श्रीयुत सुकांत चरण सेठी परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे। जय गुरु। आज्ञा जय गुरु। उपस्थित समस्त प्राणंद सुंदर भजन सुमान्य जगन्नाथ विश्व सुंदर रचना प्राण भरी देखो देखो दिल चली जाए सुंदर विश्व सुंदर विश्व देखी देखी जाए देखी देखी जाए देखी देखी जाए प्राण भरी देखो देखो दिल चली जाए प्राण भरी देखो देखो दिल चली जाए सुंदर विश्व सुंदर विश्व सुंदर विश्व देखी देखी जाए देखी देखी जाए देखी देखी जाए प्राण भरी देखो देखो दिल चली जाए दिल चली जाए बहु जन्म करे जीवे तुमको पाइली पाऊ पाऊ तुम कथा केते अब बुझिली
বহু জন্ম পরে দেবে তোমাকে পাইলি পাউ পাউ তোমার কথা কেতে আবার বুঝিলি যেতে বুঝে জীবনর যেতে বুঝে জীবনর বুড়া হয়ে যায় যেতে বুঝে জীবনর বুড়া হয়ে যায় সুন্দর বিশ্বভুবন সুন্দর বিশ্বভুবন সুন্দর বিশ্বভুবন দেখি দেখি যায় দেখি দেখি যায় দেখি দেখি যায় যাহা বিদেছ প্রভু বহু মূল্যবান দেহ স্থিতি আবাসে যাহা কিছু পূর্ণ যাহা বিদেছ প্রভু বহু মূল্যবান দেহ স্থিতি আবাসে যাহা কিছু পূর্ণ তুম চরণরে দে তুম চরণরে দে ধন্য হয়ে যায় তুম চরণরে দে ধন্য হয়ে যায় সুন্দর বিশ্বভুবন সুন্দর বিশ্বভুবন সুন্দর বিশ্বভুবন দেখি দেখি যায় দেখি দেখি যায় দেখি দেখি যায় জয় গুরু শুভে চতুর্দিগা শেষরে উতারাদি জগত বিহারা জয় গুরু শুভে চতুর্দিগা শেষরে উতারাদি জগত বিহারা সতনাম গাই গাই সতনাম গাই গাই সতনাম গাই গাই তুম পথে ঠাই সতনাম গাই গাই তুম পথে ঠাই সুন্দর বিশ্বভুবন সুন্দর বিশ্বভুবন সুন্দর বিশ্বভুবন দেখি দেখি যায় দেখি দেখি যায় দেখি দেখি যায় প্রাণ ভরি দেখু দেখু দিন চালি যায় প্রাণ ভরি দেখু দেখু দিন চালি যায় সুন্দর বিশ্বভুবন সুন্দর বিশ্বভুবন সুন্দর বিশ্বভুবন দেখি দেখি যায় 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 জয় জয়গুরু খুব সুন্দর ভাবে আমার বিষ্ণুপণ শিল্পী আমার স্বামী সুকান্ত ভাই শ্রীত সুকান্ত চରଣ সেठी খুব সুন্দর ভাবে আমার ସ୍ୱାମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦା ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ତତିଥି ଆଜି ଆମର ଯେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୋଳି ଧରିବେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱାଳ ତାଙ୍କର ବିରଚିତ ଏହି ଭଜନ ଆଉ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପରିବେଷଣ କଲେ
ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ ସାବି ମା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ କ୍ଷଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ବିଷ୍ଣୁ ଶିଳ୍ପୀ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଶ୍ରୀମତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଦାଦା ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରର ରାପ୍ରୀତି ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଶପଥ ସାଗର ସରଜିଛି ଦିଏ ଦୁଇ ଟୋପାଲୁଏ ଭାସେ ରେ ଦୁଇ ଟୋପାଲୁଏ ଭାସେ ରେ ଦୁଇ ଟୋପାଲୁଏ ଭାସେ ରେ ଜଗତ କରତା ଯାହାର କରୁଣା ଜଗତ କରତା ଯାହାର କରୁଣା ବନ୍ଧା ସେ ବିରତି ଭାସେ ରେ ବନ୍ଧା ସେ ବିରତି ଭାସେ ରେ ଦୁଇ ଟୋପାଲୁଏ ଭାସେ ରେ ଦୁଇ ଟୋପାଲୁଏ ଭାସେ ରେ ଶପଥ ସାଗର ସରଜିଛି ଦିଏ ଦୁଇ ଟୋପାଲୁଏ ଭାସେ ରେ ଦୁଇ ଟୋପାଲୁଏ ଭାସେ ରେ ଦୁଇ ଟୋପାଲୁଏ ଭାସେ ରେ ବିକାଶର ନାର ନ ପାନ୍ତି ଯାର ଉତ୍ତପୟ ନିଧି ପାବନ ପୟାର ବିକାଶର ନାର ନ ପାନ୍ତି ଯାର ଉତ୍ତପୟ ନିଧି ପାବନ ପୟାର ବିରହ ବିଧୁର ରସର ସାକାର ବିରହ ବିଧୁର ରସର ସାକାର ହୃଦୟ ବେଦୀରେ ବସେ ରେ ଦୁଇ ଟୋପାଲୁଏ ଭାସେ ରେ ଦୁଇ ଟୋପାଲୁଏ ଭାସେ ରେ নথায় সে ভগ মর্মর মন্দিরে বরিছি বন্ধন ভাব কারাগারে নথায় সে ভগ মর্মর মন্দিরে বরিছি বন্ধন ভাব কারাগারে ভক্ত নেত্র নীরে মেন্টিবাকু তৃষ্ণা ভক্ত নেত্র নীরে মেন্টিবাকু তৃষ্ণা চাহি রহিথায়ে শোষে রে চাহি রহিথায়ে শোষে রে দুই টোপালুয়ে ভাসে রে দুই টোপালুয়ে ভাসে রে দুই টোপালুয়ে ভাসে রে সিয়ে মোর বল সিয়ে মো সম্বল সিয়ে মোর বল সিয়ে মো সম্বল ମୋ ଜୀବନ ମିନ ପାଇ ସିଏ ଜଳ ମୋ ଜୀବନ ମିନ ପାଇ ସିଏ ଜଳ ସିଏ ମୋର ସ୍ଥିତି ସିଏ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ୟୋତି ସିଏ ମୋର ସ୍ଥିତି ସିଏ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ୟୋତି ସିଏ ମୋର ପ୍ରୀତି ବେଶରେ ସିଏ ମୋର ପ୍ରୀତି ବେଶରେ ଦୁଇ ଟୋପାଲୁଏ ଭାସେ ରେ ଦୁଇ
ଶୁଣେ କାନ ଡେରି ଆନଠି ଆଦର ନଥାଏ ତାହାରି ଆନଠି ଆଦର ନଥାଏ ତାହାରି ମୁକ ହୃଦୟକୁ ବଧିର ପାଲଟି ମୁକ ହୃଦୟକୁ ବଧିର ପାଲଟି ଦୂରେଇ ଯାଏ ସେ କୋଶରେ ଦୂରେଇ ଯାଏ ସେ କୋଶରେ ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହେ ଘଷରେ ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହେ ଘଷରେ ଶପଥ ସାଗର ସରଜିଛି ଯିଏ ଶପଥ ସାଗର ସରଜିଛି ଯିଏ ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହେ ଭାସରେ ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହେ ଭାସରେ ଜଗତ ମୁକତି ଯାହାର କରୁଣା ଜଗତ ମୁକତି ଯାହାର କରୁଣା ବନ୍ଧା ସେ ବିରତି ଫାସରେ ବନ୍ଧା ସେ ବିରତି ଫାସରେ ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହି ଭାସରେ ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହି ଭାସରେ ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହି ଭାସରେ ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর সমুদ্র কণ্ঠের আমার অভিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার শ্রদ্ধা লক্ষ্মীপ্রিয়া মা শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়া দাস খুব সুন্দর ভাবে এই ভজন পরিবেশন কলে ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ସମସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଶନ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଶ୍ମିତା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ରଶ୍ମିତା ପୁଞ୍ଜ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଶନ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଜୟ ଜୀବନରେ ମୋ ତୁମେ ଅଛ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଦୁଃଖକୁ ନିଜର କରିଛି ଆଖି ଲୁହରେ ଜାଗର ଜାଳୁଛି ପ୍ରଭୁ କାମନା ସଳିତା କରିଛି ତୁମେ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରାଣର ଠାକୁର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ସବୁ ଦେବତାର ଦୟାମୟ ପ୍ରେମ ଦୟାଳ ଜୟ ହେ କୃପାଳୁ ପ୍ରେମର ଠାକୁର ଜୟ ହେ କୃପାଳୁ ପ୍ରେମର ଠାକୁର ଜୀବନରେ ମୋ ତୁମେ ଅଛ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଦୁଃଖକୁ ନିଜର କରିଛି ଆଖି ଲୁହରେ ଜାଗର ଜାଳୁଛି ପ୍ରଭୁ କାମନା ସଳିତା କରିଛି ଜୀବନରେ ମୋ ତୁମେ ଅଛ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଦୁଃଖକୁ ନିଜର କରିଛି ଆଖି ଲୁହରେ ଜାଗର ଜାଳୁଛି ପ୍ରଭୁ କାମନା ସଳିତା କରିଛି ତୁମେ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରାଣର ଠାକୁର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ସବୁ ଦେବତାର ଦୟାମୟ ପ୍ରେମ ଦୟାଳ ଜୟ ହେ କୃପାଳୁ ପ୍ରେମର ଠାକୁର ଜୟ ହେ କୃପାଳୁ ପ୍ରେମର ଠାକୁର ଜୀବନରେ ମୋ ତୁମେ ଅଛ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଦୁଃଖକୁ ନିଜର କରିଛି ଅବାଜାଗରରେ ତୁମେ ମୋର ପାଖେ ଅଛ ଛାୟାରେ ଅବାଜ ମୁଖରେ ବାଟ ମତେ ଦେଖାଉଛ ଝୁଣ୍ଟିବା ଗରୁ ହାତ ଧରିନି ବିପଦ କର ଉଦ୍ଧାର ଏମିତି ଠାକୁର
ଠାକୁର କାହିଁ ମୁଁ ପାଇବି ସାକ୍ଷାତ ପରମେଶ୍ୱର ଶରଣେ ସପନେ ଅବା ଜାଗରଣେ ତୁମେ ମୋର ପାଖେ ଅଛ ଛାୟାରେ ଅବା ସମ୍ମୁଖରେ ବାଟ ମୋତେ ଦେଖାଉଛ ଛୁଟି ଆଗରୁ ହାତ ଧରି ବିପଦ କର ଉଦ୍ଧାର ଏମିତି ଠାକୁର କାହିଁ ମୁଁ ପାଇବି ସାକ୍ଷାତ ପରମେଶ୍ୱର ମାରିବା ଆଗରୁ ମନ ଜାଣିନିଅ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରିଥାଅ ଏମିତିଏ ତୁମ ପରିବାର ଜୟ ହେ କୃପାଳୁ ପ୍ରେମର ଠାକୁର ଜୟ ହେ କୃପାଳୁ ପ୍ରେମର ଠାକୁର ବନରେ ମୋ ତୁମେ ଅଛ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଦୁଃଖକୁ ନିଜର କରିଛି ଆଖି ଲୁହରେ ଜଗର ଜାଳୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆମନା ସଳିତା କରିଛି ପିତା ପୁତ୍ର କ୍ରମେ ସବୁ ସମୟରେ ଭକ୍ତି କରିଛ ଦୟା ସବୁ ଜୀବନରେ ବୁହାଇ ଚାଲିଛ କରୁଣାର ବାରିଧାରା ସରଳ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ପାଇଁ ଏ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅ ନିରନ୍ତର ସଦା ଗୁରୁ ତୁମେ ସଦା ପାଖେ ରହି ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ସଦାଚାର ପିତା ପୁତ୍ର କ୍ରମେ ସବୁ ସମୟରେ ଭକ୍ତି କରିଛ ଦୟା ସବୁରି ଜୀବନେ ବୁହାଇ ଚାଲିଛ କରୁଣାର ବାରିଧାରା ସରଳ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ପାଇଁ ଏ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅ ନିରନ୍ତର ସଦା ଗୁରୁ ତୁମେ ସଦା ପାଖେ ରହି ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ସଦାଚାର ତୁମେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ରୋଗ ପାପ ହରି ଭଲ କରିଅଛ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରି ତୁମକୁ କୋଟି ନମସ୍କାର ଜୟ ହେ କୃପାଳୁ ପ୍ରେମର ଠାକୁର ଜୟ ହେ କୃପାଳୁ ପ୍ରେମର ଠାକୁର ଜୀବନରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ନିଜର କରିଛି ଆଖି ଲୁହରେ ଜାଗର ଜାଳୁଛି ପ୍ରଭୁ କାମନା ସଳିତା କରିଛି ଜୀବନରେ ମୋ ତୁମେ ଅଛ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଦୁଃଖକୁ ନିଜର କରିଛି ଆଖି ଲୁହରେ ଜାଗର ଜାଳୁଛି ପ୍ରଭୁ କାମନା ସଳିତା କରିଛି ତୁମେ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରାଣର ଠାକୁର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ସବୁ ଦେବତାର ଦୟାମୟ ପ୍ରେମ ଦୟାଲ ଜୟ ହେ କୃପାଳୁ ଜୟ ହେ ପ୍ରେମର ଠାକୁର ଜୟ ହେ କୃପାଳୁ ପ୍ରେମର ଠାକୁର ଜୟ ହେ କୃପାଳୁ ପ୍ରେମ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ খুব সুন্দর মধুর কণ্ঠরে আমার বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার শ্রদ্ধা রশ্মিতা মা শ্রীমতী রশ্মিতা ভুঞ্জ খুব সুন্দর ভাবে ভজন পরিবেশন কলে তাঙ্কর তাঙ্ক পরিবার সমস্ত সার্বিক মঙ্গল পাই ঠাকুর অশী চরণে প্রার্থনা জয় গুরু মা বর্তমান কীর্তন পরিবেশন করবে আমার শ্রদ্ধা সুর ভাই ঠাকুর পবিত্র পাঞ্জাবী কর্মী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র কুমার দাস এবং তার পরিবার কীর্তন পরিবেশন করে জয় গুরু জয় গুরু उपस्थित समस्त मोरा अनंत जयगुरु भक्त प्रवर हेमकवि हेमचंद्र उपाध्याय रचित कीर्तन टी परिवेशन करूँ। हे राधा स्वामी हे राधा स्वामी हे राधा
রাধা স্বামী হে রাধা স্বামী অন্তর তম মম অন্তর জামি অন্তর তম মম অন্তর জামি হে রাধা স্বামী হে রাধা স্বামী হে রাধা স্বামী রাধা স্বামী হে রাধা স্বামী হে রাধা স্বামী হে রাধা স্বামী রাধা স্বামী রাধা স্বামী অন্তর তম মম অন্তর জামি অন্তর তম মম অন্তর জামি হে রাধা স্বামী হে রাধা স্বামী রাধা স্বামী হে রাধা স্বামী হে রাধা স্বামী রাধা স্বামী রাধা স্বামী বিগত জনম কত সঞ্চিত কামনা কত কথা সুখ দুঃখ কত না বেদনা বিগত জনম কত সঞ্চিত কামনা কত কথা সুখ দুঃখ কত বেদনা বিগত জনম কত সঞ্চিত কামনা কত কথা সুখ দুঃখ কত না বেদনা বিগত জনম কত সঞ্চিত কামনা কত কথা সুখ দুঃখ কত বেদনা তোমার মাঝারে ফুটেছে আহারে তোমার মাঝারে ফুটেছে আহারে তোমার বারে বারে পেয়েছি আমি তোমার বারে বারে পেয়েছি আমি হে রাধা স্বামী হে রাধা স্বামী রাধা স্বামী রাধা স্বামী হে রাধা স্বামী হে রাধা স্বামী রাধা স্বামী রাধা স্বামী অন্তর অন্তর স্বামী হে অন্তর অন্তর স্বামী হে রাধা 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 স্বামী হে নব পরিচিত হে চির পুরাতন দর্শনে আজি তব সার্থক এ নয়ন নব পরিচিত হে চির পুরাতন দর্শনে আজি তব সার্থক এ নয়ন হে নব পরিচিত হে চির পুরাতন দর্শনে আজি তব সার্থক এ নয়ন নব পরিচিত হে চির পুরাতন দর্শনে আজি তব সার্থক এ নয়ন এ জীবন ফুটি উঠি স্মৃতি হয়ে পড়ে লুটি এ জীবন ফুটি উঠি স্মৃতি হয়ে পড়ে লুটি শুধু তব শ্রীচরণ পরশন কামি
শুধু তব শ্রীচরণ পরশন কামি হে রাধা স্বামী হে রাধা স্বামী হে রাধা স্বামী হে রাধা স্বামী অন্তর তম মম অন্তরয়ামি হে অন্তর তম মম অন্তরয়ামি হে রাধা স্বামী 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 হে চির আকাশির হে চিরনুকু হে তুমি নেই আমি আজি আর নাহি ভুল হে চির আকাশিত হে চিরনুকুল সেই তুমি সেই আমি আজি আর নাহি ভুল সুন্দর সুলগনে আজি পারি আছে মনে সুন্দর সুলগনে আজি পড়ি আছে মনে আমি তো চিরদাস চির অনুগামী আমি তো চিরদাস চির অনুগামী হে রাধা স্বামী হে রাধা স্বামী হে রাধা স্বামী হে রাধা স্বামী আমি তবু চিরদাস চির অনুগামী আমি তবু চিরদাস চির অনুগামী আমি তবু চিরদাস চির অনুগামী হে রাধা স্বামী হে রাধা স্বামী অন্তর তম মম অন্তরয়ামি অন্তর তম মম অন্তরয়ামি হে রাধা স্বামী হে রাধা স্বামী হে রাধা স্বামী হে রাধা স্বামী স্বামী হে রাধা স্বামী হে রাধা স্বামী হে রাধা স্বামী জয় গুরু দাদা ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁରଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାଧାରୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁକନ୍ୟା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କନ୍ୟା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶିବଶକ୍ତି ଆଉ ମିଳିତ ଭାବରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେମକବିଙ୍କର ବିରଚିତ ଏଇ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ଆଉ ସୁରଭାଇ ଶିବଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀଷ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଚାନ୍ଦୋଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଅନୁକୂଳରେ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତ ଋତିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶେଖର ବେହେରା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତତ୍ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜଗଦୀଶ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାଧାରୀ କର୍ମୀ ଜଗଦୀଶ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ ଜଗଦୀଶ ଭାଇ କୃଷ୍ଣ ମା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତତ୍ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱାମୀ ମନୋରମା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ମନୋରମା ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର ଜାମାତା ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାଧାରୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ତାଙ୍କର ମନୋରମା ମା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା।
सहित सत्संग निवेदन करछन्ती हमर श्रद्धा जीतू भाई शुद्ध हरकृष्ण रथ ଆଉ ତାଙ୍କର ସୁକନ୍ୟା କନିଷ୍ଠ କନ୍ୟା ନିୟତି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସେ ନିୟତିଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଜିତୁ ଭାଇ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତି ଅଧୁର୍ଯ୍ୟ ଯାଜ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ମା ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତି ରୀତି ପୂଜ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ସୁକୁମାର ମଲ୍ଲିକ ବିଜୟଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମାଇତି ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ବଟକୃଷ୍ଣ ଡାକୁଆ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ବେହେରା ଡକ୍ଟର ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଡକ୍ଟର ସୀତାକାନ୍ତ ଦାସ ଡକ୍ଟର ସୁମନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଡକ୍ଟର ପଞ୍ଚାବ ମିଶ୍ର ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର କୁମାର ମେକଅପ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର କାଶୀନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର ଇଞ୍ଜିନିୟର ବରାକଚରଣ ସାହୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସଚିଦାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେହେରା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶରତ କୁମାର ଦାସ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୁବରାଜ ପ୍ରସାଦ ଯତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ମାନ୍ତା ସାହୁ ନାରାୟଣ ନିମାଇ ଚରଣ ଦାସ ପରେଶ୍ୱର ଜେନା ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସିଂ प्रमोद दास परशुराम माणिक रमेश चंद्र नायक रघुनाथ बस्तिया रजनीकांत पंडा रवीन्द्रनाथ प्रधान और संतोष कुमार षडंगी सुभाष चंद्र दास ताराकांत बेहरा प्रोफेसर उग्रसेन लंका प्रोफेसर हृदयजन त्रिपाठी एभଳି ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତି ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଯଦି କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିବେ ହୁଏତ ମୁଁ ଦେଖିନଥାଇପାରେ। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ଦାତରୁ ଧରିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତର ତାଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ ଶୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜଣେ ସୁବକ୍ତା ଆଉ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଲେଖକ ଜଣେ କବି ଆଉ ଜଣେ ସୁଭକ୍ତା ଜଣେ କର୍ମଯୋଗୀ ଯୋଉଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ ଇଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁ ଭାବରେ ବ୍ୟାପୃତ ରଖିଛନ୍ତି। ଧର୍ମଗଡ଼ ଦେବଗଡ଼ ଆଉ ଅନୁଗୁଳ ବୌଦ୍ଧ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ ନିଜକୁ ଇଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାପୃତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ହେଲା ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱାଳ ଆଜି ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ପୁନର୍ବାର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ହାତରେ ଧରିବେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱାଳ ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତି ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ। हे भर्ग विभूति हे सविता सौरी हे सुंदर श्री विश्वद्रुक हे पालन धृति हे परम पुरुष आपणकर श्रीचरण कोटि कोटि प्रणाम। जगज्जननी श्री श्री बड़मा जुगाचार्य श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवंकर श्रीपद पंकज मोर अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करे। आजकार प्रातः अधिवेशन न्याय पुण्य परिचालक सम्मान्य देवेंद्र धृति तपा वरेण्य पूजन्य ऋतिक देवता मंडली वरेण्य जाजक अधूर्य मंडली सम्मान्य गुरुभ्राता मंडली सम्मान्य मातृमंडली समस्त को मोर अंतर श्रद्धा प्रणाम एवं जय गुरु निवेदन करे। ये जगत केते मनीष केते प्रकार प्रकृति सुंदर आनंद भरा नाना भावे नाना कर्म प्रवणता जन को जा भल लगे अन्य को भल लगे ना कर्म यज्ञ नाना भावे निजक नियोजित कर भितर ईश्वर पूजा भक्तिटा के संगे रखिस भूलिस ना तु कह ईश्वर पूजा शुधु फूल बेलपत्र तुलसी गंगा जल इत्यादि दे जदि पूजा समापन हुए आदि मनुष्य को जागृत करेना क्रिया कौशल रे सुपरिपुष्ट करेना ताहले से पूजा क्लिबत्तर एक अनुचलन छड़ा अन्य किछि नुहे बोली ठाकुर कहते। वास्तव पूजा जार पूजा करुछ तांकर जत्न करा ताके सुख्यात करे तोला तरतरे तीक्ष्ण करे तोला आर तार कला कौशल जा किछु तुम्हार भीतरे যত্নপূর্বক জাগ্রত করে তোলা যাতে তা বিবর্ধনী নন্দনায় তোমার আয়ত্তে আসে সব দিক দিয়ে
হেমন্তর পূজায় তো তোমার ভিতর সক্রিয় হয়ে উঠবে, তোমার ধ্রুতি উদ্ভাসিত করে। এই পূজার দ্যোতনা তোমাকে সুদীপ্ত করে তুলবে ধী ও ব্যবহারিক জগতে। অর্থাৎ মনীষ যে তাকে পূজা করে, যদি বাস্তব পূজা তাহার অন্তর দেই করে, তাহলে সে সুদীপ্ত হয়ে উঠে বোধিরে, ଆଉ ସୁଦୀପ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ ତାର ବ୍ୟବହାରିକ ଜଗତରେ। ମଣିଷର ତ ଗୋଟେ ଜଗତ ଥାଏ, ତାର ବ୍ୟବହାରିକ ଜଗତ। ସେ ଜଗତରେ ଯଦି ସେ ସୁଦୀପ୍ତ ହୋଇ ନ ଉଠେ, ତାହେଲେ ସେ ଜୀବନୀୟ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିପାରେ ନା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବ ବୋଧ ଯାହାର ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ ତାର କୋଥାଏ। ଯାହାର ବାସ୍ତବ ବୋଧ ନାହିଁ, ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ। এই ବୋଧ ଟିକକ ପାଇବା ପାଇଁ ମଣିଷ ପୂଜା କରେ। এই ବୋଧ ଟିକକ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜା କରେ। ଆଉ ଏଇ ବୋଧରୁ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ବଢି ବଢି ଚାଲେ। ବିଦ୍ୱାନ ତ ସେଇ ବିଦ୍ୟମାନ ତାର ବୋଧ ବିନ୍ୟସ୍ତ হয় যাতে বর্তমান। କହୁଛନ୍ତି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅବିନ୍ଦା, give me hope, give me hope, bring me life, help me believe one last time. এই হচ্ছে জীবন সন্দেশ। ମଣିଷର ଜୀବନ ଅଛି ମାନେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ମଣିଷର ଜୀବନ ଅଛି ମାନେ ସନ୍ଧାନ ଅଛି। ମଣିଷର ଜୀବନ ଅଛି ମାନେ ସମ୍ବେଗ ଅଛି। ଆଉ ମଣିଷର ଜୀବନ ଅଛି ମାନେ ସେବା ପରିଚର୍ୟା ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର। ଶକ୍ତି ଅଛି, ସନ୍ଧାନ ଅଛି, ସମ୍ବେଗ ଅଛି, ସେବା ପରିଚର୍ୟା ଅଛି, କେତେ କଥା ଅଛି ଜୀବନରେ। ଇଷ୍ଟ ସେବା এই ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ନିୟୋଗ କରି କରାଯାଏ। ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ସେବା ଯେତେବେଳେ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଲଗେଇ କରାଯାଏ, ସମସ୍ତ ସନ୍ଧାନ ଲଗେଇ କରାଯାଏ, ସମସ୍ତ ସମ୍ବେଗ ଲଗେଇ କରାଯାଏ, ସମସ୍ତ ସେବା ପରିଚର୍ୟା ଦେଇ କରାଯାଏ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଏ। ଶିଷ୍ୟ ତାର ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିବ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ରଖିବ। କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତିଷ୍ଠତ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରାପ୍ୟପରା ନିବୋଧତ। ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଏଭଳି କରି ଅଭିଷିକ୍ତ କରି ତୋଳିଲେ, ଏହି ଅଭିଷେକ ଦୁନିଆରେ ପ୍ଲାବନ ସୃଷ୍ଟି କରି ତୋଳିବ, ସଭିଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଗ ଦେଇ ସମୃଦ୍ଧ କରି ତୋଳିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର। ଇଷ୍ଟ ତୃପଣାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କରି ତୋଳିବ। ଜୀବନୀୟ ଦୋତନ ବିବାହରେ ମଣିଷର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅର୍ଥାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଉଠିବ। କହୁଛନ୍ତି ସୁଖ ଦୁଃଖ ସଭିଙ୍କର ଅଛି, ସୁଖ ଦୁଃଖ ସଭିଙ୍କର ଅଛି। ତାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ନିଷ୍ଠା ସନ୍ଦୀପ୍ତ, ଯିଏ ବିନ୍ୟାସ ବିଭୂତିଶୀଳ, ଯିଏ ସୁବିବେକୀ, ଯିଏ ହୃଦୟ ଚରିତ୍ର, ଯାର ଭିତରେ ଏସବୁ ସ୍ଫୁରଣ ପ୍ରଭା ସମ୍ପନ୍ନ, କଥାରେ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଆଚାରେ ବ୍ୟବହାରେ ଯିଏ ବିକଶିତ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସମ୍ପଦରେ ସିଏ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱସ୍ତି କର। ସବୁଥିରେ ବ୍ରେକ୍। ଆହୁରି କଥାଟିଏ, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ କଦାଚାରୀ ହୁଏ, କୁଶ୍ଚିତ କୃଷ୍ଟିର ଉପାସକ ହୁଏ, ତାର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସାତ୍ୱତ ବୃତ୍ତି ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ସଦାଚାରର ଏତେ ପ୍ରୟୋଜନ। ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ ସଦାଚାରର ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟୋଜନ। ଯଦି କୁଶ୍ଚିତ କୃଷ୍ଟିର ଉପାସକ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ତାର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସାତ୍ୱତ ବୃତ୍ତି ବିଷାକ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ। ଆଉ ବୃତ୍ତି ବିଷାକ୍ତ ହେଲେ
କେହି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ମଣିଷ ହିଁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର ବାଣୀ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ମାନସ ଆପନ টাকা যত পারিস মানুষ ধর। ମଣିଷଟା ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସାତ୍ୱତ ଚଳନ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବ, ଏଣେ ପୁଣି ଧୃତି ଉପାସନା କରିବ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଧୃତି ଆସି ସେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସାତ୍ୱତ ଚଳନର ବ୍ୟଭିଚାର କରିବ, ଏଣେ ପୁଣି ଧୃତି ଉପାସନା କରିବ। ଧୃତି ଆସି ସେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ଗୋଟିଏ। ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତି ସ୍ନିଗ୍ଧ ପାରସ୍ପରିକତାର ମଧୁର ଉଦ୍ଦୀପନା ସ୍ୱତଃ ହିଁ ଅନିୟିତ ବୋଧ ବିଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ। ସ୍ୱତଃ ଭକ୍ତିଟା ମଣିଷ ଭିତରେ ପାରସ୍ପରିକତା ମଧୁର ଉଦ୍ଦୀପନା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମଣିଷକୁ ବୋଧ ବିଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ଆଉ ଭକ୍ତିର ସାମଗୀତିର ଶୁଭ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତରରେ ଐଶୀ ଜାଗରଣ ସ୍ତବ କରି ଚାଲିଥାଏ। ସ୍ତବ କରି ଚାଲିଥାଏ। ସ୍ତବ କରି ଚାଲିଥାଏ। ନରଲୋକରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବାର ସ୍ତୁତି ମନ୍ତ୍ର ଦେଇ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଭର୍ଗ ବିଭୂତି ସବିତା ସୌରୀ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଦୃକ୍ ପାଳନ ଧୃତି ହେ ପରମ ପୁରୁଷ ନମସ୍ତେ। ଈଶ୍ୱର ନିରାକାର। ଈଶ୍ୱର ନିରାକାର। ଈଶ୍ୱର ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। ତେବେ ମୂର୍ତ୍ତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ମାନବ ଶରୀରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଭୂତି ନେଇ କୃତି ତପନା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ମଧୁର ବିଭାରେ କହୁଛନ୍ତି এক কথায় তোমার জীবনটাকে শিক্ষা ও অনুশীলনময় করে দেব। জীবন সরি সরি যায়। জীবনটাকে শিক্ষা ও অনুশীলনময় করে দেব। ଏ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ହବ, ଅନୁଶୀଳନ କରିବାକୁ ହବ। ପରମ ପୁରୁଷ ଶିଶୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ହିଁ ସୁଖର ଚେତନା ଆଣିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ସୁଖର ଚେତନା ଦେଉଛି ସେ। କହୁଛନ୍ତି ମରଣ ହିଁ ଜୀବନକୁ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଆକାଂକ୍ଷୀ କରି ତୋଳେ। ମରଣ ହିଁ ଜୀବନକୁ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଆକାଂକ୍ଷୀ କରି ତୋଳେ। ନିଜକୁ ଧାରଣ ପାଳନ କରିବା, ନିଜର ବିଧାନକୁ ସୁବିନାୟିତ ପୋଷଣ ଦେବା, ୟାରି ଭିତରେ ଦେଇ ମଣିଷ ସ୍ୱସ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ଶରୀର ଆଉ ମନର ଯଦି ସଂଗତି ରହେ ତାହେଲେ ମଣିଷ ସ୍ୱସ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ। ସପରିବାର ନିଜକୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କରି ତୋଳେ। ଆଉ ଏହି ଚଳନ ସପରିବେଶ ଭିତରେ ସୁସିଞ୍ଚନ କରି ଏହି ଧାରଣ ପାଳନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରି ତୋଳେ। ଜୀବନରେ ଏହି ଧୃତିର ସମୀଚୀନ ପରିପୋଷଣା ହେଉଛି ଧର୍ମାଚରଣ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ଏହି ଧୃତିର ସମୀଚୀନ ପରିପୋଷଣା ହିଁ ହେଉଛି ଧର୍ମାଚରଣ। ଏହାର ବ୍ୟତ୍ୟୟ ଯା ତାକୁ ଅଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କହୁଛନ୍ତି। ଏହାର ବ୍ୟତ୍ୟୟ ଯା ତାକୁ ଅଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତ ବେଦ। ଜୀବନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତ ବେଦ। ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯାହା କିଛି ସବୁ ସହଜ ଜ୍ଞାନ ଉତ୍ସ, ସବୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧର ଦୀପନ୍ଦ୍ୟୁତି। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ଭିତର ଦେଇ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିର ଭିତର ଦେଇ ଅଭିଜ୍ଞ ବେଦଗାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ସଦାକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଦେବା ଦରକାର। ସିଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଉର୍ଜି ପ୍ରତିଦୀପ୍ତ ଛନ୍ଦାନୁବର୍ତ୍ତିତା ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁସରଣ କରୁ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛିର ଅର୍ଥ ଆମ ପାଖରେ କ୍ରମଶଃ ହିଁ ପରିସ୍ଫୁଟ ହୋଇ ଉଠିବ।
ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନର କଥା ଆଲୋଚିତ ହୁଏ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛିର ଅର୍ଥ ଆମ ପାଖରେ କ୍ରମଶଃ ହିଁ ପରିସ୍ଫୁଟ ହୋଇ ଉଠିବ। ଏଇ ବୋଧ ସତ୍ତାରେ, ଏଇ ଭାବ ଦୀପନାରେ, ଏଇ କୃତି ଜୀବନ। ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ଅନେକ ଠକିଲୁଣି, ଆହୁରି କଣ ଠକିବାକୁ ହବ? ଆକୁଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଠାକୁରଙ୍କର। ଅନେକ ଠକିଲୁଣି, ଆହୁରି କଣ ଠକିବାକୁ ହବ? ଯିଏ ବସ୍ତୁ ବିଧାନକୁ ଜାଣେ ସେ ଜ୍ଞାନୀ। ଆଉ ବସ୍ତୁ ବିଧାନର କ୍ରିୟା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିଏ ଜାଣେ ପ୍ରୟୋଗ କୁଶଳତା ନେଇ ସିଏ କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନୀ। ଜୀବନ କୌଶଳ ଦେଇ ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିନି ସେତେବେଳେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଭିତରେ ମଣିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଖାଅ କିନ୍ତୁ ହଜମ ଶକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କର, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଦେହରେ ଲାଗିବନି। ତା ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଜୀବନୀୟ ନ ହୁଏ ତାହା କିନ୍ତୁ ସତାର ସର୍ବନାଶ କରିଦିଏ। ସେରକମ କଥା କହିବା ଶସ୍ତ୍ରତ କୃତି ମୁଖର ଉର୍ଜି ଯାଜନ ମଣିଷକୁ ସବଳ ଓ କୃତି କରି ତୋଳେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭରେ ଯଦି ତାଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଏ, କୃତି ମୁଖର ହୋଇ ଯଦି ତାଙ୍କରି କଥା କୁହାଯାଏ, ଆବେଗ ଭରା ହୋଇ ଯଦି ଉର୍ଜି ଯାଜନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ତାହା ତାକୁ ସବଳ କରି କୃତି କରେ। ଯିଏ ତାଙ୍କରି କଥା କହେ ସେ ସବଳ ହୁଏ, ସେ କୃତି ହୁଏ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଭଜନହୀନ ଭକ୍ତି ଆଉ ପରାକ୍ରମହୀନ ଶକ୍ତି ଦୁଇଟା ହିଁ ଅକୃତିର ସମ୍ପଦ। ଭକ୍ତି ଅଚେତ ଭଜନ ନାହିଁ, ଶକ୍ତି ଅଚେତ ପରାକ୍ରମ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ କୃତି କୁହାଯାଏ ନା, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅକୃତିର ସମ୍ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜୀବନ କଣ ଚାହେଁ? ଜୀବନ କଣ ଚାହେଁ? ଜୀବନବାଦୀ ଶିଶୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ଚାହିଁ ଅତୁଟ ଅସ୍ତିତ୍ବ। ଅତୁଟ ଅସ୍ତିତ୍ବ অর্থাৎ চিরদিন ପାଇଁ তিষ্ঠি ରହିବା ସେ চায়, নিজে থেকে বেড়ে চলতে, নিজে বঞ্চি রহি বଢି ଚାଲିବାକୁ ସମୀଚୀନ ଭାବେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସେ ଠାକୁର ଅପୂର୍ବ କଥା, ଅପୂର୍ବ ଚିନ୍ତାଧାରା, ପ୍ରତିଟି ମଣିଷର ହୃଦୟ କଥା। କହୁଛନ୍ତି ସେ ଚାଏ ସୁଖ। জীবন কଣ চাহে? সে চায় সুখ, সে চায় তৃপ্তি, সে চায় আত্মপ্রসাদ, প্রতিষ্ঠায় সমাজীন পারস্পরিক পরিচর্যা ভিতর। এই হচ্ছে জীবনের চাওয়া, জীবন চাহে। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ମଣିଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ମଣିଷର ଚଲା ବୁଲା କଥା, ଭାବ ବୃତ୍ତି ଚାହିଁବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ବଢି ଉଠିଲେ ମଣିଷ ଜଗତକୁ ତା ସର୍ବୋତ୍ତମ ସେବା ଦେଇପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଏତେ କରି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର କଥା କହନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ କରି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଳନର କଥା ମଧ୍ୟ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଳି। ଜଗତକୁ ତାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସେବା ଦେଇପାରିବ ସିଏ ଯିଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ପଡି ଉଠିଥାଏ। ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହରା ମଣିଷ ଜଗତକୁ ସେବା ଦେଇପାରେ। ସ୍ନାନ କଲେ ଶରୀରଟା ସଫା ହୋଇଯାଏ ଗୋଟାଏ ଦିନ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମନଟା ଯେ ମଇଳା ଥାଏ। ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଠିକ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ମନଟାକୁ ଠିକ ପରିଚାଳିତ କରିବା ଦରକାର। ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଠିକ ନ ରହିଲେ ଅପର ପାଖରୁ ଯାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନା। ଅପର ପାଖରୁ ଯାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନା। ତାର କାରଣ କହିଦେଇ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଠିକ ନ ରହିଲେ ଅପର ପାଖରୁ ଯାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ, ଆସିମିଲେଟ କରିପାରେ।
अर्थात आत्मीकृत करिपारे वैशिष्ट्य भांगिले मनीष ठीक भाव नहीं भी पारे ना ठीक भाव दे भी पारे ना प्रतिटी मनीष भीतर थिबा वैशिष्ट्य जदि भांगी जाए ताहले से ठीक भाव नहीं भी पारे ना आउ ठीक भाव दे भी पारे सेतेबेले अस्तित्वर जे केते प्रयोजन ता उपलब्धि मध्य करि पारे विस्तृत होबाको एथिपाई चिंता को विस्तार करबाको हो तत् चिंतन तत् मनन तत् कथन फुलटा तार सुबास एकला होई चहटाई पारे जदि मनीष भावे जे मु एकुटिया पर्याप्त ता किंतु धीर समीर तार सुबास खेलाई दिस पुरुषोत्तम शिष्य ठाकुर सुबास को विस्तृत करने शिष्य यही समीर होई बहन करनेबाको एठारु सेठिकी आउ पुणी सेठारु आगकू आहुरी कहउचंती श्री श्री आचार्य मनीष शांति पाए ना कौन पाई पाए ना अशांतिर कारण खोजी तार निराकरण कले शांति मिलिबो बोली कहउचंती श्री श्री आचार्य कहउचंती तुमर नियंत्रण रे जहा नहीं ताकू नहीं बांधी हो ना तुमर नियंत्रण रे जहा नहीं ताकू नहीं बांधी हो ना छाड़ी दियो सुखी हेबो परम पुरुष ईश्वर पुरुषोत्तम मनीषर सदा मंगल मनीषर बोध शक्तिर व्याप्तिर एक आश्रय दरकार मनीषर बोध शक्तिर व्याप्तिर गोटे आश्रय दरकार आउ ये आश्रय होउछन्ति शेष ठाकुर तांकर अवर्तमान रे होउछन्ति आचार्य से ही इष्ट बोध शक्ति नथिले काहाकू इष्ट रूप रे बोध करि पारे ना बोध शक्ति नथिले काहाकू इष्ट रूप रे बोध करि पारे किंतु निज संबंध रे बोध समस्त मनीष जदि खाली ए कथा भावे मो सहित अन्य कई एपरि व्यवहार कले मते किपरि लागिबो एवं सेई बोध को भित्ति करी अन्य सहित निजर व्यवहार को नियंत्रण जदि करे ताले से आनंद उपभोग करि पारे गोटे समस्या हला ठाकुर कहउछन्ति गोटे समस्या हला पिला बेले केउटा भलो केउटा खराब एतेटा टेर मिलेना गोटे अवस्था रे जा भलो अन्य अवस्था रे ता मंद एपरि अवस्था रे कोन कर दे पारे ठाकुर कहउछन्ति सेई अवस्था रे गोटाए कॉपी बुक पाई आउ सेथिरे लेखा अछि डू unto others as you wish to be done by एटा पाई मोर सेपरि छाळ बही जोर ओरलाई गला सबु सरल होई गला लोक नै चलिबा जीवन रे एक प्रधान शिक्षा धर्मर मध्य या प्रधान अंग लोक नै चलिबा लोक पाळे लोक जीवन कारण धर्मर कारबार जीवन सहित ठाकुर कहउछन्ति धर्मर कारबार जीवन सहित जनात्मनं तथा नेशं जीवनं वर्धनं च अपि ध्रियते स धर्म धर्म भितरे जीवन तो रही ता उपरे अछि वृद्धि तेणु जीवन और धर्म ए दुई मध्य धर्म ही व्यापक तेणु मु बुझे धर्म पाई ही जीवन कहउछन्ति धर्म पाई ही जीवन धर्म कहले जदि बंचिबा बढ़िबा को बाद दे बुझे
ସେ ଧର୍ମ ସହିତ ଜୀବନର ସମ୍ବନ୍ଧ କେତେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ବିରାଟ, ଈଶ୍ୱର ବ୍ୟାପକ, ଈଶ୍ୱର ବିସ୍ତୃତ, ଈଶ୍ୱର ଅନନ୍ତ। ସେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ, ବିରାଟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ସବୁ କିଛିରେ ସେ ଅନୁସୃତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସବୁ କିଛିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ଅବସ୍ଥିତ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଶବ୍ଦ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଚଳ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଯୁକ୍ତ ହେବା ଅନ୍ୟ ନାମ ଦୀକ୍ଷା। ଦୀକ୍ଷାର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ଅଭିଷେକ, ଅଭି ମାନେ ଅଭିମୁଖୀ, ସେକ ମାନେ ସଞ୍ଚିତ ହବା, ସିଞ୍ଚିତ ହବା। ଆଦର୍ଶଙ୍କ ଠାରେ ଯେତେବେଳେ ସିକ୍ତ ହୁଏ, ସିଞ୍ଚିତ ହୁଏ, ସତା ତାଙ୍କରି ରଙ୍ଗରେ ରଞ୍ଜିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ହୁଏ ପ୍ରକୃତ ଅଭିଷେକ ବା ଦୀକ୍ଷା। ଦେହର ପ୍ରତିଟି ଅଣୁ ପରମାଣୁ, ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କରି ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଅତୁଟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଉଦାତ୍ତ ଚଳନରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗେ। ଦୀକ୍ଷାରେ ହୁଏ ଯୋଗ, କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର। ଦୀକ୍ଷାରେ ହୁଏ ଯୋଗ। ଯୋଗରୁ ଆସେ ଅନୁରାଗ। ଗୁରୁଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଫୁଟି ଉଠେ ଚରିତ୍ରରେ। ସେ ହୁଏ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା। କହୁଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ମଣିଷକୁ ଦକ୍ଷ କରି ତଳେ। ଆରମ୍ଭରୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତିର କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦରକାର ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତି ପରି ଆଉ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଭକ୍ତି ପରି ଆଉ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଶକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଯାହାକୁ ସବୁ ଆସେ ଭକ୍ତିରୁ। ଶ୍ରେୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକ ଆକର୍ଷଣ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଭକ୍ତି। ଶ୍ରେୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକ ଆକର୍ଷଣ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଭକ୍ତି। ସନ୍ତାନର ପିତୃମାତୃ ଭକ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତି, ଶିଷ୍ୟର ଗୁରୁ ଭକ୍ତି, କୌଣସିଟା ବାଦ ଦେବାର ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତିର ଘରେ ଯିଏ ଥରେ ପାଦ ଦେଇଛି, ଭକ୍ତିର ଘରେ ଯିଏ ଥରେ ପାଦ ଦେଇଛି, ସେ ହିଁ ତରି ଯିବାର ପଥ ପାଇଛି। ଯିଏ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ଏଇ ଭକ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରେ, ନିଜର ପ୍ରାଣଟାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ କରି ଦେଇପାରେ। ତା ଭିତରେ ନିଷ୍ଠାର ଚୋର କେତେ, ଥରେ ଭାବି ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଏକାଗ୍ର ନିଷ୍ଠା ବଳରେ ମଣିଷ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଦେଇପାରେ। କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ବଡ ହୋଇଛନ୍ତି ମାତୃଭକ୍ତି ବଳରେ, ଚାଣକ୍ୟ ପରି। ଯିଏ ମାର ଖୁସି ପାଇଁ ହସ ହସ ମୁହଁରେ କଷ୍ଟ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରେ, ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାର ଗଳାରେ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅନ୍ତି ଜୟ, ଯଶ, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଆଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଜୟମାନ। हे परम दयाल, हे परम विभु, हे परम कारुणिक, नमस्तुभ्यं, 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 नमो नमः। जय गुरु, प्रणाम। जय गुरु। খুব সুন্দর ভাবে আমার সামান্য জগন্নাথ দাস ঠাকুরଙ୍କ ସଫଳତା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜଗନ୍ନାଥ ବିଛଡ଼ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇକି ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୁଳି ଧରିଲେ। ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ସବୁ ଇଷ୍ଟପୃଷ୍ଟି, ଆଦର୍ଶ, ଧର୍ମ, ଧୃତି, ସଦାଚାର, ଦୀକ୍ଷା, ଭକ୍ତି ଏସବୁ କଥା ନେଇକି ଅନେକ ଭାବରେ ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବାଦର୍ଶ ସମୃଦ୍ଧ କଥା ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ତୁଳି ଧରିଲେ। ଆମମାନେ ଆମର ସାମାନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସର୍ବଦ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା। ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିକି ଆମର ପ୍ରେରଣା ପୁଷ୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଏଇ ଧାରା ଏଇ ତାର ଅବ୍ୟାହତ ଥାଉ, ଏହା ଠାକୁରଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଜଗଦୀଶ ଭାଇ, ଠାକୁରଙ୍କ ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାରେ କର୍ମୀ ସହିତ ଜଗଦୀଶ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ। ତା ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଭାଉଜ ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ୱପ୍ନାରାଣୀ ନାୟକ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂତନ ଗାଡ଼ି
अनुग्रह करछन्ति से उपलक्षे सत्संग निवेदन करछन्ति तत्सहित सत्संग निवेदन करछन्ति अमर पुरुषोत्तम भाई तांगर सत्संग साधु पर करे सुत पुरुषोत्तम आसंता काली सत्संग में योगदान करिया वर्तमान अमर श्रद्धेय रंजित भाई ठाकुर पवित्र पांचहाती कर्मी रंजित कुमार परिडा समापन क्षमता परिवेषण कर ध्वनि दे सत्संग समापन हो। जय गुरु। जय गुरु। मायारे पड़ी तू मन मायारे पड़ी तू मन बाई हुआ ना व्यर्थ हुए जीवन गुरु को बिना मायारे पड़ी तू मन बाई हुआ ना व्यर्थ हुए जीवन गुरु को बिना साधन भजन बिना न मिले गुरु करुणा साधन भजन बिना न मिले गुरु करुणा गुरु पदे लय रखी कर साधना व्यर्थ हुए जीवन गुरु को बिना संगे केही जीवे नाही एका होई जीवु तुही संगे केही जीवे नाही एका होई जीवु तुही धर्म कर्म संगे जाए मिले सूचना व्यर्थ हुए जीवन गुरु को बिना मायारे पड़ी तू मन मायारे पड़ी तू मन बाई हुआ व्यर्थ हुए जीवन गुरु को बिना सदा सत्संग कर गुरु नाम करी सार सदा सत्संग कर गुरु नाम करी सार तेबे गुरु करुणा पाइबु सीना व्यर्थ हुए जीवन गुरु को बिना मायारे पड़ी तू मन बाई हुआ ना व्यर्थ हुए जीवन गुरु को बिना पढ़ी सत्यानुसरण आहरण कर ज्ञान पढ़ी सत्यानुसरण आहरण कर ज्ञान भक्ति भरे कर गुरु पूजा अर्चना व्यर्थ हुए जीवन गुरु को बिना मायारे पड़ी तू मन बाई हुआ ना व्यर्थ हुए जीवन गुरु को बिना अभिमान परिहर जेते पार सेवा कर अभिमान परिहर जेते पार सेवा कर सेवा पाइबाकू केबे मन बळाना व्यर्थ हुए जीवन गुरु को बिना मायारे पड़ी तू मन बाई हुआ ना व्यर्थ हुए जीवन गुरु को बिना गुरुपाद आश्रय कर भव सिंधु हेबु पार गुरुपाद आश्रय कर भव सिंधु हेबु पार गुरु कृपा कले आउ नाही भावना व्यर्थ हुए जीवन गुरु को बिना मायारे पड़ी तू मन बाई हुआ ना व्यर्थ हुए जीवन गुरु को बिना व्यर्थ हुए जीवन गुरु को बिना व्यर्थ हुए जीवन गुरु को बिना वंदे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र की जय।
परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परमराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की परम जगत जननी श्री श्री बड़मा की परमराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की सतसंग की सतसंग की सतसंग की वंदे आर्य पितॄन् वंदे मातृवर्गं वंदे हम कृष्ण दैवतं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। दादा मामा जयगुरु मंदाकिनी माँ जयगुरु चक्रधर भाई जयगुरु समस्त दादा जयगुरु समस्त जयगुरु दिलीप भाई सुभाष भाई माँ जयगुरु सबाई के समस्त जय जयगुरु दादा जयगुरु माँ समस्त जयगुरु सबाई के जयगुरु गुरु पुरुषोत्तम भाई सरस्वती माँ समस्त जयगुरु सबाई के जयगुरु जयगुरु माँ निर्मल प्रभु जयगुरु लता माँ जयगुरु जयगुरु सबाई के जयगुरु उमा भाई जयगुरु भाई जयगुरु जयगुरु महेश्वर भाई जयगुरु परिवार फाइनल जयगुरु समस्त जयगुरु भाई जयगुरु समस्त जयगुरु माधव भाई जयगुरु आइया बसंत भाई जयगुरु समस्त जयगुरु सबाई के जयगुरु।